Sad bi mogli malo unutra. Ovdje su ova vrata, pa i nisu tako loša. Malo su to poboljšali nego na prijašnjim modelima, tako da je ok. Vidjet ćemo koliko će izdržati. Možemo krenuti od krmenih kabina. Oni su dosta velike. Komotno se spava 2 osobe tu. Ovdje imamo WC sa tušem. Tu sam stavio i da ne bacaju papire, da ne zaštopaju. Sad da li će me slušati ili neće, to sam Bog zna. Isto tako s ove strane je ista kabina. Isto WC sa tušem. Inače što se tiče svjetla, sad je već dosta kasno i oblačno je vani pa ne izgleda toliko svjetlo, ali tih prozora ima sa strane i po krovu sasvim dosta, tako da je svjetla unutra stvarno jako puno. Što se tiče motora i pristupa motoru samome, tu je motor, s tim da se osim s ove strane koje izgledamo i ova strana se može skinuti, tako da pristup je stvarno za svaku pohvalu. Tu je i startna baterija od motora. Nadam se da ga nećemo puno čačkati. Ovdje je sad prostor kao jedan za novine. Tu je jedan mali škafetin. Tu je ručni VHF zbog područja plovidbe 1A. Dvogled sa kompasom. Što se tiče kuhinje, ona je stvarno prostrana i velika. 2 frižidera, jedan se prestupa odozgo, a ovaj drugi se prestupa klasično od napred, mali prostor za led, da je veći ne bi smetalo, ali šta je tu je. Sad tu imamo ladice razne, i ova jedna duboka, ovdje je otvor, ovdje isto tako, doplata je šporet sa 3 kuhala, inače u seriji idu s 2, nije nikad na odmet da je sa 3. Ovdje imamo sudoper, jedan veliki, jedan mali. Kupio sam pumpu koja će se tu montirati za slanu vodu, da se manje troši slatka voda. Sad tu imamo, tu je ventil za plin. I sad, ovdje se može trpati šta god hoće, ovo sam ja, moj tata je napravio ovo, da je on nečem koristi, da to ne klapata sve skupa, nego da stoji mirno. Ovdje je jedan uski i ovdje isto klasični ovaj. Tu dolje je smeće i ovdje isto za tanjure, pjate. Inače protupožarnih aparata ima u seriji 4 komada, što bi trebalo biti sasvim dovoljno. Ovaj otok je isto doplata. Sad tu imamo za razne stvari stavljati. S ove strane je zanimljivo da ima dodatno sjedište. Znači, ovdje se stigne. Piše da je nosivost 150 kg. Vjerovat ćemo im. Nadam se da ga nećemo morati popravljati. Što se stola tiče, on je velik, ali to meni nekako sve malo dosta slabo napravljeno, ali vrijeme će pokazati. To je klasični navigacijski stol, nema, što je u principu po meni prednost, jer on zauzme tu 1 kvadratni metar, a za vozikanje tu po Jadranu i nije neophodan. Zato ima ovaj koji služi kao navigacijski stol, mjesta ima gore za karte, za šta god. S ove strane isto se otvara. Ovdje ispod svih ovih klupa su dodatni otvori, osim ovdje, sad sam tu natrpao svega i svačega. Tu dolje su baterije i tu sam montirao dolje inverter. Ono što je ok da i ovdje ima isto, znači ovo se otvori, izvuče se vani bez da tamo bude rupa. Tako da tu mogu stajati 2 osobe, sjediti komotno. Princip sklapanja je isti koji tamo, malo ćete me...
Ovdje je navigacijski kontrolni panel sa raznim stvarima. Doplata je ovaj Fusion sistem. Što se mene tiče, to je jedan od najboljih sistema za muziku na brodu. Ovdje imamo dodatno, tu možemo staviti iPhone, iPod za muziku, šta god nam srce želi. Ovo je Garminova stanica 300i sa ICE-om, tako da tamo možemo na glavnom ploteru pratiti sve veće brodove koji imaju ICE sistem ugrađen u sebe i možemo ih direktno klikom na taj brod pozvati, dobit ćemo ga tu na radio stanicu ukoliko se javi. Sad tu gore, tu su osigurači za 220 V, ovo je za bojler, topla voda i sad ovdje dalje su razne. Inače ovo je utičnica je za 220 na kopno, a ovo je za inverter koji sam ja montirao i ograničio im 500 W preko osigurača. Inače inverter je 1,2 kW, ali ako oni spoje nešto od kW, povuče baterije u roku od odmah. Ovdje su ove lampice, sad eto. Inače, plan je bio tu staviti televiziju, ali budući da su ove svjetiljke tu, onda smo je prebacili tu. Televizija je isto Fusion, ima DVD i ima USB priključak tu ispod, tako da se može sa USB stika gledati film ili šta god se zamisli. Sad ovih dolje ima masu, ovdje su video od kobilice, ova dva, ovdje je alat i razne stvari, a ovdje su ovi, može se trpati šta god nam srce želi. Isto tako ovdje ih ima 4 komada, ovi su malo uži, ovi tu su dva dosta velika, ja sam stavio ovo da ne trpaju direktno na pod. I isto tako je ovaj jedan i ovaj jedan širi, jedan uži. Ovi su isto dosta prostrani, znači stvarno što se tiče mjesta i spremišta ne fali. Tu iza je komanda od Webasto i u principu što se tiče salona i krmenih kabina, to bi bilo to. Ovdje idemo sad malo napred u pramčane kabine. Ovdje je jedna od boljih stvari koje su smislili i podsjeća na puno bolje brodove i kvalitetnije, je da je tuš sam za sebe odvojen, a ne kao u krmenim kabinama i u većini brodova gdje kad se tuširaš opereš sve živo, zašpricaš, a ovdje je tuš samo tuš i to je super. To je s lijeve strane, s desne strane imamo WC. I WC je ko WC sasvim ok. Imamo tu spremište dolje. Sa četkom, onda ovdje je jedan ormarić. Ovdje je crni tank. Inače u sva 3 WC-a je na istom mjestu crni tank. Sad tu imamo dvije pramčane kabine. One su mrvicu manje od krmenih, ali su sasvim ok za dvije osobe, mogu lijepo spavati. Znači imamo ormar jedan, ovdje je viseća roba, ovdje isto ispod se mogu spremati stvari, a i ispod svakog kreveta su veliki gamoni, znači ovo se preklopi i tu sad isto stane stvari ko u priči. To je što se toga tiče, ubit će me žena, namjestila je krevet, a ja sve razbrcam. Ova kabina je identična kao i ona, s tim da je ova klupa malo manja, ali isto ima tu spremište za stvari jedan i još jedan tamo drugi. Ovdje gore isto koji se otvaraju, spremaju ove lampe za čitanje, ajmo tako ih nazvati. I u principu to je to. Inače, doplata je bila ova pregrada, to je 800 € doplata za flexi pregradu između ovih dviju kabina. Mene je bilo strah da kad jednom rastavim da nikad više ove vide neću skupiti, ali to nisu vide, nego su samo otključavanje, zaključavanje, znači ne odvrće se nego samo pola kruga i onda se ovo sve miče vani i glavni ulaz u kabinu više nisu ova dva vrata jer se kompletno sa ovim štokom cijela pregrada ide vani i onda nam je ovo
ulaz u kabinu. I onda dobijemo jedan mega veliki krevet i stvarno super prostranu kabinu. Tako da se vrlo lako brod može transformirati iz charter verzije u vlasničku verziju sa 3 kabine. I to je ok. Kad budemo išli 15 dana recimo sami, onda ću ja to skinuti, pa onda ja i žena možemo se ganjati tuda po krevetu. I u principu to bi bilo to što se tiče ove Bavarije 46. Nadam se da će nas dobro služiti i da nećemo imati puno problema i puno lomova od charter gostiju.